Lihat teman-teman, ada banyak benda berwarna hijau. Wow, lihat, kotor sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan, setelah itu kita bersihkan ya. Wow, lihat, kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Wow, lihat, ada yang besar juga teman-teman. Mantul. Nah lihat, ada yang kecil-kecil juga teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa saja ya? Ayo, lekas kita kumpulkan. Setelah itu kita bersihkan teman-teman. Biar kita tahu ini benda-benda apa saja nih. Wow, lihat. Ada yang seperti superhero juga teman-teman. Kira-kira superhero apa ya? Wow, kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Nah lihat, ada yang seperti senjata juga teman-teman. Wow, keren. Nah lihat, yang ini kira-kira apa ya? Wow, mantul-mantul. Nah lihat, ada yang kotak-kotak juga teman-teman. Kira-kira itu apa ya? Nah lihat, ini yang terakhir teman-teman. Oke deh, semuanya sudah kita kumpulkan. Waktunya kita bersihkan. Let's go. Wow, di sini sudah ada bersihnya teman-teman. Wow, jernih sekali. Ayo kita bersihkan mainan-mainan ini satu persatu. Wow, lihat. Kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Wow, mobil polisi. Niu, niu, niu. Wow, police car. Mantul. Nah, lihat. Yang ini kira-kira kendaraan apa ya? Wow, mobil ambulans. Ambulans, mantul. Nah lihat, kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, truk molen. Wow, mixer truck, keren. Nah lihat, kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, traktor. Wow, mantul. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Nah lihat, kira-kira ini apa ya? Wow, bola. Wow, keren. Nah, lihat. Kira-kira ini apa, teman-teman? Wow, CCTV Man. Wow, mantul. Nah, lihat. Ada yang beroda 3 juga, teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, bajai. Wow, tuk-tuk racing teman-teman. Keren. Nah, lihat. Kira-kira ini apa ya? Wow, school bus. Wow, bus sekolah teman-teman. Nah lihat, ada yang seperti senjata teman-teman. Kira-kira senjata apa ya? Wow, M16. Cung, cung, cung. Wow, mantul. Nah lihat, ada yang besar juga teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, motor cross. So pumped. I'm telling you, that hometown crowd has a lot to do with this. They are. Wow, mantul. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat. Ada yang bersayap nih. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow,
pesawat terbang. Piu, keren. Nah, lihat. Kira-kira ini apa ya? Wow, ada beko ekskavator. Wow, penggaruk tanah teman-teman. Nah, lihat. Ada yang kecil-kecil juga teman-teman. Kira-kira kendaraan apa ya? Wow, motor balap. Wow, MotoGP teman-teman. Nah, lihat. Ada yang kotak-kotak juga teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, palutor. Wow, senjata superhero Avengers teman-teman. Nah, lihat. Kira-kira ini apa ya? Wow, bus telolet. Om telolet om, keren. Nah, lihat. Kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Wow, tank baja. Wow, kendaraan militer teman-teman. Nah, lihat. Ada yang besar-besar juga teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, kereta api klasik. Wow, klasik train, keren. Nah, lihat, ada seperti superhero teman-teman. Kira-kira superhero apa ya? Wow, Kapten Amerika. Bring justice. Surrender now, or I won't be held responsible. Wow, superhero Avengers teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, truk pasir. Oh. Wow, truk oleng teman-teman. Nah, lihat. Kira-kira ini apa ya? Wow, mobil pemadam. Pantang pulang sebelum padam. Keren. Nah, lihat. Ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, mobil balap. Wow, mobil balap berwarna merah teman-teman. Nah, oke deh, semuanya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa besok. Bye-bye.